नाज़रीन, तोशाखाना केस के हवाले से एक अहम फैसला सामने आया है। गुज़िश्ता दिन हमने देखा साइफ़र के हवाले से एक फ़ैसला आया था और उसके बाद ये बातें की जा रही थी कि जल्दी तोशाखाना का केस भी निपटा दिया जाएगा। ये तोशाखाना केस में दूसरा फ़ैसला आया है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन के अंदर समाअत हुई थी जिसमें 3 साल की नाअहली दी गई थी और फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज हुआ, उन्होंने ये फ़ैसला मुअत्तल कर दिया। अब ये नैब की जो दरख्वास्त थी और नैब के कानून के मुताबिक ये कार्रवाई की गई और 14 साल की सज़ा दी गई है। ना सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं और उनकी अहलिया साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी, इन दोनों को 14 साल की सज़ा हुई है और इन पर जुर्माना भी आयद किया गया है और नाअहली भी इन पर आयद की गई है। इस तमाम सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार अली हैदर साहब मौजूद हैं, फ़ारूक वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन हैं और तज्ज़ियाकार हैं। सबसे पहले अली साहब आपसे आगाज़ करता हूँ। अब ये कल जब फैसला आया, मेरी आपसे गुफ्तगू हुई ऑन एयर, आपने भी उस फैसले के हवाले से अपनी राय दी। आज के फैसले के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? आपको क्या लगता है, बड़ा स्पीडी किस्म का ट्रायल हुआ या मुनासिब ट्रायल? ये शिकायत तहरीक इंसाफ पहले भी कर रही थी कि अब जज जुल्फ़िकार साहब ने फैसला सुनाया कि बहुत स्पीडी है, और आज भी मैंने वो कमेंट्स पढ़ के सुनाए जो कि कुछ रिपोर्टर्स ने भेजे हुए हैं कि इमरान खान साहब ने। अच्छा अली साहब, तलाल चौधरी साहब हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं, हम उनको भी कर लेते हैं शामिल। बहुत शुक्रिया तलाल साहब आपके वक्त का। तलाल साहब ये फरमाइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो कहते हैं बड़ा स्पीडी ट्रायल हो रहा है, उनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, आप क्या कहेंगे इस फैसले पर? देखिए, ये ट्रायल काफी देर से चल रहा है और साइफर का ट्रायल हो गया तोशाखाना, ये बार बार स्टे लेते थे, बार बार दराज उठाते थे, टेक्निकलिटीज के पीछे छुपते थे, जवाब तो था नहीं, घड़ियां तो बेची थी, अंडर वैल्यू भी की थी, तोहफे छुपाए भी थे। रियासत मदीना वालों ने पूरी एक चोरों की टीम रखी हुई थी और ये पूरी जो बनी गाला था इसमें इमरान खान की ताकत थी और इमरान खान के बाद वज़ीरात उज़्मा की ताकत थी। नहीं तो आंटी पिंकी को तो कोई 2 लाख की घड़ी ना दे और 2-2 अरब रुपए की घड़ियाँ मिलती रहीं और वो फिर ये छुपाते रहे, उन्हें फिर ये बेचते रहे। तो इसी तरह ये 2+2 था, सुपर एंड शर्ट केस था। ये सजा आज नहीं तो कल होनी थी, तो ये मेरा ख्याल है देर से हुई है। ये कि तो अगर स्टे ना लेते, ये बार बार उसके ना पीछे छुपते स्टे के, तो ये सजा बहुत पहले हो जाती। ये फरमाइएगा, आज तो बुशरा बीबी साहिबा भी मौजूद नहीं थी अदालत में और बानी पीटीआई वो भी ये कह रहे थे कि मुझे तो ये बता ही नहीं गया आज 342 का बयान रिकॉर्ड करना है, और फिर वो चले गए और उनकी गैर मौजूदगी में ये सुनाया गया फैसला। आप कैसे देख रहे हैं, ये वो बुनियादी हक़ाइक़ नहीं होंगे जिस पर अगर आगे जाकर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करते हैं तो उनको रिलीफ मिल सकता है? देखिए, गुजारिश ये टेक्निकलिटीज है, जो मर्जी ये कहें, मामला तो सीधा सा है, सवाल सीधा सा है। क्या तोहफे बेचे गए? हाँ बेचे गए। क्या तोहफे छुपाए गए? क्या उनकी कम वैल्यू जाहिर की गई? यानी 2 अरब रुपए की घड़ी और हार की कीमत 2 करोड़ जाहिर की गई और जमा करवाए गए 20 लाख रुपए, यानी 20 लाख रुपए 2 अरब रुपए की। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी डकैती थी जो कि बड़ी देर पहले पकड़ी गई थी, सजा आ गई। ये फरमाइएगा तलाल चौधरी साहब, अदलिया का ये फैसला है और इसको आप भी खुशाइन करार दे रहे हैं। कल अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं और वहाँ से उनको किसी किस्म का रिलीफ मिलता है तो तब भी अदलिया पर आपका ऐसे ही एतमाद रहेगा? बिल्कुल जी, उन्हें पहले भी मिलता रहा है। वो इस तरह तो जो ट्रायल है कालादम पहले कभी होते ही नहीं रहे, कभी स्टे होते रहे, कभी कालादम होते रहे। इनको तो 10 दफा चांस मिलता है। और इसको बड़ा जोड़ा जा रहा है नवाज शरीफ साहब के साथ कि पिछली दफ़ा इंतखाबात से तकरीबन यही कोई अरसा था, तकरीबन 11-12 दिन पहले उनकी नाअहली, उनकी सज़ा, उनको सज़ा सुनाई गई और आज चेयरमैन पीटीआई को ये सज़ा सुनाई जा रही है। तो आप कैसे समझते हैं ये जिस तरह जोड़ा जा रहा है चीज़ों को? देखिए, ये सज़ा जो है ये नवाज शरीफ से जोड़ना तो बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है। बेटे से तनख्वाह ना लेना और पूरा तोशा खाना खा जाना बड़ा फ़र्क है। बेटे से तनख्वाह ना लेना और साइफर से बेटे से तनख्वाह ना लेना और 9 मई करना, मेरा ख्याल है ये जराइम इनके जो है ये हैं, ये इन्होंने जुर्म। ठीक है, यानी आप समझते हैं 2 मुख्तलिफ मामलात हैं। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और PMLN की राय के हवाले से आगाह कर रहे थे। अली साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिले का आगाज़ किया था, तलाल साहब भी हमारे मेहमान थे, वो आगे।
آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں، جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ بالکل صحیح فیصلہ ہوا ہے، آج ان کا عدلیہ پر اعتماد بھی ہے، لیکن اگر ریلیف ان کو کس طرح کا مل جاتا ہے تو اعتماد سیاسی پارٹیوں کا ختم بھی ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں پولیٹیکل مائلیج کے لیے استعمال ہوں گی آگے چل کے۔ ہمارے ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ میکسیمم سزائیں جو ہوتی ہیں وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی ہیں، سیاست میں تبدیلی آتی ہے، حکومتوں میں تبدیلی آتی ہے، پاکستان کی سیاست بڑی انپریڈکٹیبل سی ہوتی ہے تو سزائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تازہ مثال اس کی نواز شریف صاحب ہے، لیکن چونکہ آپ کے کریئر کو ٹینٹ کر دیا گیا، آپ کا وہ داغدار ہو گیا، تو اب یہ نہیں کہا جائے گا جناب کہ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ سب سزا یافتہ ہیں، عدالتوں سے سزا ان کو ہو چکی ہوئی ہے۔ اگر کوئی کہے گا، یہ پی ٹی آئی والے اگر کہیں گے تو پھر یہ بھی کہا جائے گا حضور آپ کا بندہ بھی جو ہے وہ بھی عدالتوں سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک نیا سیاسی جنم ہوتا ہے سزاؤں کے بعد؟ اب یوں کہہ لیں کہ ہاں یہ ایک سیاسی میں نے پہلے بھی ٹرم یوز کی، سیاسی حلالہ ہوتا ہے جو کرنا پڑتا ہے، آپ کو جیل جانا ہوتا ہے، بھگتنا پڑتا ہے، پھر اس کی سیاسی مالی لی جاتی ہے۔ لیکن ایک بات جو ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر ہو رہا تھا کہ اس میں ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ این انتخابات سے پہلے اگر اس طرح کی سزائیں ملتی ہیں، اور جیسا کہ ایک تنقید کی جا رہی ہے کہ اجلت کی دی گئی سزائیں ہیں، یہ عمران خان صاحب بھی آج کہہ رہے تھے کہ جناب میں تو آپ کو جلدی کس بات کی ہے، جب محمد بشیر سے ان کا مکالمہ ہوا اور وہ ناراضگی اور ناگواری کا اظہار کرتے کہہ رہے تھے کہ میرے وکلاء کے حق دفاع کو آپ نے ختم کر دیا، اس سے اب آپ کو فیصلہ سنانے میں جلدی ہے، تو جلدی کس بات کی ہے؟ تو اس طرح کے فیصلے کہیں نہ کہیں اس جماعت کو جس کے لیڈر کو سزا ہو رہی ہوتی ہے اسے پولیٹیکل مائلیج لینے کی ایک مارجن مل جاتا ہے کہ دیکھیں جناب ہمارے خلاف تو یہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے ہم سے اور یہ ہو رہا ہے، تو اس میں وہ انتخابات سر پہ ہوں تو وہ کافی حد تک مائلیج لے سکتے ہیں۔ لیکن اگین میرا خیال ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کے ووٹر کو تھوڑا سا مایوس بھی کرے گی، یہ بات وڑائے صاحب نے بھی کی تھی، اور پھر میں نے اس میں یہ ایڈ کیا تھا کہ جو امیدوار ہے جو کل کو انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ کے تحریک انصاف کا حمایت یافتہ امیدوار وہ چلا بھی جاتا ہے پارلیمنٹ میں، تو اس کے لیے بھی کہیں نہ کہیں ایک آگے سے تنگ گلی ہے کہ لیڈر جیل میں ہے، 14 سال کی سزا ہے، ٹھیک ہے 14 سال نہ صحیح لیکن اب چند سال تو گزارنے ہی پڑیں گے نا، آتا ہے باہر نہیں آتا، پھر اپنی کانسٹیچوئنسی کو سیٹسفائی بھی کرنا ہوتا ہے آپ کو، اپنے حلقے میں جا کے جواب کام بھی کروانے ہوتے ہیں، تو پھر وہ آپ کو حکومت کا حصہ چاہتے نہ چاہتے بننا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ ان کی آگے آنے والی چند سالوں کی سیاست پہ بڑا اثر انداز ہو۔ فاروق صاحب، اب یہ ایک تاثر جو بنایا جاتا ہے کہ جب اس قسم کے فیصلے آتے ہیں، اور کل عمران خان بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کے وکیل نے بھی یہ برملا کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے اچھا ہوا مجھے 10 سال کی سزا ہوئی تاکہ لوگوں کو پتہ لگے ناانصافی ہو رہی ہے اور ظلم ہو رہا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ عوامی حلقوں میں جاتے ہیں، سرویز کرتے ہیں، کیا عوام کے اندر مزید پذیرائی ملتی ہے یا عوام مزید سوالات اٹھاتی ہے کہ بھئی اس کے جوابات آپ عدالتوں کے اندر دیں اور کلیئر ہوں؟ ہمارے ہاں سیاسی پارٹیاں جس طرح سے پروپیگنڈا کرتی ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو سزا ملتی ہے، یعنی ایک طرف اگر نواز شریف کو سزا ملتی ہے تو ان کی جو مخالف جماعت ہے تحریک انصاف وہ اس کو اس طرح پروپیگیٹ کرتی ہے کہ وہ بتاتی ہے کہ ہمارا لیڈر صادق اور امین ہے اور یہ جو ہیں یہ کرپٹ ہیں، انہوں نے بددیانتی کی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو سیاسی میدان میں کس طرح سے استعمال کیا جائے گا۔ یعنی 8 فروری تک کی جو الیکشن کی کیمپین ہوگی، اب آج سے نون لیگ کے جتنے جلسے ہوں گے یا باقی جو خان صاحب کے خلاف جو بولنے والے لوگ ہوں گے جو استعمال کرنا چاہتے ہوں گے وہ اس کو ان فیصلوں کو کوڈ کر سکیں گے۔ یہ 2 دن کے اندر 2 بڑے فیصلے ہیں، یہی آج کے بعد آپ کو مسلم لیگ نون کے جلسوں میں، مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنماؤں کی تقاریر میں ملے گا۔ کیوں وہ یہ بتائیں گے کہ دیکھیں یہ ایسے ہوتا ہے، اس کی 2 چیزیں ہیں، یا تو وہ بتائیں گے کہ سسٹم نے ہمارے ساتھ بھی زیادتی کی تھی، اور یا دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ یہ ٹھیک ہوا ہے، انہوں نے جو تحائف تھے جو ان کا اختیار تھا اس میں بددیانتی کی، نہ اب یہ صادق اور امین رہے ہیں جو ماضی میں سپریم کورٹ کے ججز اور چیف جسٹس صاحبان کہا کرتے تھے، اور اب یہ 62 61 جو ہے اس پہ تو پورا نہیں اتر رہے، پورا نہیں اتر رہے، جی۔ تو یہ 2 جو سزائیں ہیں، یعنی ایک طرف سائفر کیس ہے جس میں آپ کو 10 سال کی یہ سزا ہے، اور اس میں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹ ہے جس کو آپ کو اس طرح سے نہیں اس کی پذیرائی کرنی تھی، نہیں باہر پبلک کرنا تھا، آپ نے وہ پوری پبلک میں کھول دیا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کو جو تحائف ملے تھے آپ نے وہ تحائف میں بددیانتی کی، بتایا نہیں، لیے چھپا لیے، یعنی بتایا نہیں، ظاہر نہیں کیا۔ تو یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پارٹیز اس کو کیسے استعمال کریں گی، تحریک انصاف خود اس پہ کیسے پروپیگنڈا کرے گی، وہ کیا کہے گی۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ میرے ذہن میں آیا کہ میاں صاحب آج کل تقریر کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب کہ ایک مانیٹرنگ جج تھا، پھر بات کر رہے ہوتے ہیں ان 5 ججوں نے مجھے نکالا،
अच्छा, एक तरफ अब मैं ये देखूंगा आगे जाके उनके जलसों में कि एक तरफ वो फिर से यही गर्दान दोहराते हुए अदलिया, उस वक्त की अदलिया पे अदम एतमाद का इजहार करेंगे, और फिर मौजूदा अदलिया ने जो उनके एडवर्सरी को सज़ा सुनाई है, इमरान खान को सज़ा सुनाई है, उसको अप्रिशिएट भी कर रहे होंगे। और यही चीज़ हमें माजी में नजर आ रही थी कि इमरान खान जो है वो अप्रिशिएट कर रहे होते थे, मिठाई बांट रहे होते थे, और वो कहते थे कि मैंने को जुमला मुझे याद आया इमरान खान का कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है किसी ताकतवर को सज़ा हुई है। मैं इससे पहले हमारे ब्यूरो चीफ भी मौजूद हैं, उनकी तरफ जाऊं। इससे अब यही बात है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिलीफ दे देती है तो इसी अदलिया पर अदम एतमाद हो जाएगा इन्हीं पार्टियों का। अभी उससे पहले गिरफ्तारी होगी, यानी अभी नैब किसी भी वक्त मेरे ख्याल में बुशरा बीबी वो कहाँ पर मौजूद है, इस्लामाबाद या लाहौर, उनकी टीम आएगी, उन्हें गिरफ्तार करेगी, और आगे ये अदालत में जाके ये रिजेक्ट होता है, इसको क्या होता है, ये मामला अगला है। लेकिन ये सजा जब है तो इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया इसको एक सवाल ये भी पूछिएगा अगर मुझे सुन पा रहे हो कि बुशरा, मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि बुशरा बीबी को जो 14 साल की सजा हुई है ये उतनी ही सजा है जितनी इमरान खान की हुई है, तो ये उन पे क्या इल्जाम है और वो क्या इल्जाम साबित हुआ है? बिल्कुल ऐसी है। गुलाम मुर्तज़ा साहब ये बताइएगा, जैसे हम जानना भी चाह रहे हैं कि बुशरा बीबी इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, और उनकी अब जब सज़ा सुना दी गई है तो गिरफ्तारी के लिए क्या कहा जा रहा है कि कब तक गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी, या उसके लिए कोई टीम तश्कील दी गई है? जी, बुशरा बीबी की जो सूरत हाल है उसमें ये था कि उन्हें आज आना था तोशाखाना केस में, अडयाला जेल में उनकी पेशी थी, और वो रावलपिंडी में पहुंची हैं, और लेकिन उन्हें ये शायद खबर ये पहले पता चल गई थी कि शायद आज उन्हें सज़ा सुना दी जाएगी, इसलिए वो अडयाला जेल नहीं गई। और जो ही सज़ा सुनाई गई है हमारी इतलात के मुताबिक वो वापस लाहौर की जानिब गामजन हैं और लाहौर जा रही हैं, और जाहिर है कि जब ये सज़ा उनको सुना दी गई है तो वो लाहौर में जाके अपने जो भी लवाजमात हैं घर से वो इकट्ठे करेंगी, या वो गिरफ्तारी देंगी या नहीं देंगी, ये उनका फैसला है। लेकिन नैब अब इमीडिएटली जो है उनकी गिरफ्तारी के हवाले से टीम। अच्छा, ये अली हैदर साहब भी एक सवाल, अली हैदर साहब का भी एक सवाल था बीच में कि वो तो कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती थी, तो फैसले में क्या बताया क्या है, किस तरह उनको बीच में मुलव्विस करार दिया गया है? उन्होंने भी तोहफे जो हैं वो लिए हैं, जिसमें ज्वेलरी सेट हैं, जिसमें डायमंड्स के रिंग्स हैं, उसमें जो तोहफे बाहर से मिलते हैं, जिस तरह से जो विजिट किए गए थे उनमें उन्हें भी वो तोहफे मिले थे, और उन्होंने भी कम मालियत शो करके उनकी वो तोहफे रिसीव किए हैं और तोहफे लिए हैं। तो दोनों के ऊपर जो फर्द जुर्म है वो इन्हीं के हवाले से थी। जो तोहफे उन्होंने ख़रीदे वो कम मालियत उनकी बताई गई, और फिर वो तोहफे जो थे वो अपने पास उन्होंने होल्ड कर लिए। बल्कि बुशरा बीबी के पास तो कुछ ऐसे तहाइफ भी मौजूद हैं जिनकी मालियत ही नहीं लगवाएगी, बल्कि उन्हें ये कहा गया कि ये शायद वो 100 रुपये 200 रुपये इस तरह की कम से कम कीमत जो है वो कहा गया कि ये किसी कीमत के नहीं है। इस तरह के भी कुछ तोहाइफ जो हैं वो उन्होंने अपने पास रखे थे। तो इन तोहाइफ की वजह से ही जो है उन्हें इस केस में इंडाइट किया गया है, और इस वक्त जो सज़ा है वो सुनाई गई है। अभी तो सज़ा के बाद जो सूरत हाल है वो नैब फौरी तौर पे एक्टिव है, और वो लाहौर से उनकी गिरफ्तारी मुतवक्को है कि उनको गिरफ्तार और गिरफ्तार करके काम मुंतकिल किया जाएगा अगर नैब उनको लाहौर से गिरफ्तार करती है तो? सबसे पहले तो यही है कि नैब जो है वुमेन पुलिस के साथ मिलके उन्हें गिरफ्तार करेगी, और फिर गिरफ्तार करने के बाद उनका मेडिकल होगा, और मेडिकल होने के बाद अडयाला की तरफ उन्हें रवाना किया जाएगा। और यहाँ पे भी जब वो अडयाला में लाई जाएंगी तो जेल मैनुअल के मुताबिक उनका सबसे पहले मेडिकल चेकअप होगा।